Alors, on va voir maintenant la réaction suivante. Donc, on traite cet alcène par AIBN. AIBN et cette molécule-là. Voilà la réaction que je suis en train de faire. Alors, première étape. Je dois savoir, je dois connaître qu'est-ce que c'est que ça. Donc, ça, AIBN ou A. Donc, première étape, initiation. Parce qu'il s'agit d'une réaction radicalaire. Donc, 3 étapes. Initiation. AIBN ou A, N, CN. Donc, première étape, delta. Initiateur, initiateur est un initiateur parce que هو اللي غيبدا الرياكسيون. Celui qui initie la réaction. Donc, delta. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, N2. Donc, j'obtiens 2 CN point ici plus N2. Se forme d'un gaz, bien sûr. Donc, deuxième étape, ça, je le traite. Deuxième étape, ces réactions, vous devez les connaître par cœur. Vous devez les mémoriser. Donc, alors, deuxième étape, l'intervention de la molécule, de la réactif. Donc, plus NBr O. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, donc, هنا كاينين 2 points. Donc, premier point va دير رابطة مع هذه، وهاد البوان اللي كاين هنا غتولي عندي بوان هنا. دونك شنو غادي نحصل على هاد لا موليكول N BR ici, liaison N, liaison BR, O CN O au point d'ailleurs. Donc déjà qu'il y a un point. دونك هنا شنو غادي يوقع؟ غادي نبين هاد نبين هاد الرابطة هادي BR. هادي دوزيام étape. Donc l'initiation fait à 3 étapes dans ce cas-là. Donc deuxième étape, troisième étape. فوالا هاد لا موليكول، هاد الغاديكال هذا غادي نحطوه هنايا N BR O باردون سامبل ليزو هنايا، وهنا كاين بوان ديجا، هنا كاين سي ان. دونك شنو غيوقع هنا؟ هاد البوان هادي غتجي ودير الرابطه هنا مع هادي، وهذا غيتحرر ليا بي ار بوان. دونك الهدف ديالي هو نحصل على بي ار بوان. ان دوبليزون او سي ان دوبليزون او plus BR point, parce que notre objectif c'est d'avoir BR point. Donc maintenant مني حصلت على BR point, donc tout simplement l'étape de propagation. دونك هاد بي ار بوان غادا تتفاعل مع ديما في البروباغاسيون
كندخلو هاد الرياكتيف، هاد السبسترا ديالنا مع داك الرياكتيف اللي غيكون اللي باغي انا. دابا انا باغي بي ار بوان. الوغ ماتنون لا رياكسيون دو بروباغاسيون، ديما البروباغاسيون كندخل فيها الرياكتيف. دونك هنا ديجا عندي واحد الاش هنايا بلس بي ار بوان اللي حصلت عليه. دونك كنحصل على دونك بلس اش بي ار. فوالا هاد اش بي ار ولا غادي نستعملو عاوتاني هنايا. اش بي ار بلس بي ار ان غنزيد عليه هاد الرياكتيف. دوك غنعاود نستعمل عاوتاني هاد الرياكتيف هذا، غنعاود نستعملو هنايا في الدوزيام ايطاب في البروباغاسيون. خص تعقلوا على هادشي مزيان. دونك غيرتبط بي ار مع بي ار، و اش غترتبط ليا مع ان. دونك غتعطيني اش ان او او بلس بي ار بي ار. فوالا بي ار بي ار نعاود عشان نستعملو. دونك دابا هو اللي غيتفاعل مع هذا. دونك ديما هذا افيك. دونك سي لا ديرنيير ايتاب دو بروباغاسيون بلس بي ار بي ار. plus BR point. Voilà le produit. Donc, dernière étape, terminaison. BR point plus BR point BR 2 R plus R point que R R. Donc ça y est. Alors la réaction suivante, on nous demande de déterminer le réactif, ce réactif pour de telle façon de trouver dimer plus diène. Donc déjà ce produit là, donc on doit trouver le réactif qui me permet d'obtenir dimer plus diène. Donc voilà le produit l'ilqina. Donc je vais trouver le produit. Donc là, le réactif. Donc le réactif que j'utilise ici, donc je vais réécrire la molécule BR. je vais هنا غادي نحصلوا على هنا بغينا نحصلوا على ديمير. premièrement ديمير يعني يرتبط هذا يزيد يرتبط ليا مع نفسه. دونك هنا بغيت نحصل على بوين هنايا برياكتيف واحد، دونك هو ان ا. دونك سي لا réaction de Wurtz. Na il a la tendance il est capable de donner 2 ou 1 électron. Donc غيعطيني بوين لهذا pour avoir BR point. Pardon, ici double liaison. La réaction se fait 2 fois, donc les radicaux sont capables de réagir avec lui-même. Donc je vais avoir un dimère. Voilà le dimère. Donc من هنا عاوتاني غادي نحصل على
un diène. Donc شنو هي la possibilité. Deuxième possibilité نعاود نكتب هاد لي دو برودوي هنا باش تكون واضحة مزيان. دونك هنا بوان بوان. دونك عندي واحد البوسيبيليتي باش يكون هذا هنا وهذا هنا ميم برانسيب ici. دونك وهذا غيجي هنا وهذا غيجي هنا. دونك شنو يعطيني بوان تجي هنا وتولي عندي دوبل ليزون هنا. دو ميم بوان تجي هنا دوبل ليزون هنا. دونك غنحصل على دونك هادو يرتبطوا بعضياتهم. دونك هنا جي ديجا 5 كربون 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. دونك j'ai une chaîne pardon. Donc j'ai une chaîne de 10 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, attends, je vais enlever ça. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, ما بين 3 و 4 كاينه double liaison. Donc, نقدر نرقم. Je vais numéroter pour ne pas tromper. 4. نكمل 6, 7, 8, 9, 10. Donc 1, 2, 3, 4. Entre le 3 et le 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5, 6 هما اللي يرتبطوا بالليزون جديدة. Voilà la nouvelle liaison. 6, 7, 8. Entre le 7 et le 8, il y a une double liaison. Ici, 9, 10. Donc voilà le diène. Diène, dimère. Voilà, tout simplement. C'est facile la réaction. Réaction de Worth. Réaction de Worth.